افا 29 سال من فردا كارتكم دفي جهيدا كارتكم استيم بيجو تشتك تسري مدايا از رنگا از براستي از ب المان بيجين فيلكوريش از السر تابلو از بلادكم واز بشترى از يعني رنگ مدكشيني يعني كومبوزيسيونك تشتك مدكشيني واز لي خباتكم اذا اوجيكي وينال مدفقريني د سال 1976 دا بهرام حاجو یجدایک بوی سال 1952 لزانکوی منستر شنوارناسی دخوینه. پاشان دچه زانکوی پداگوگی ورزش و هنر دخوینه. دناوندین هنری نگارکشی اروپا دا بهرام ناوک دیاره. نویسین رخنه‌ای د آستن بلندا لسر کارو برهم نوی هاتینا نویساندن. او بخات تابلو وقتی گو يعني تمام دبي خلاص بي دفي اف كومبوننت يجو تاغوتن حموت دهبي براسي كار دفي كومبوزيسيون راست بي حتى يعني كومبوزيسيون يا كار يا رنگاجي كي قالك مهمه كارت في قلت تعرف بكشيني بشترى تعرف كاربي ليه بقر يعني وكا بموضوع طبعا قالك تالي موضوع يعني تي ديار كر او بالنيجار خوين در برينا مودرن اكسبريشنزم و در برينا مودرن الماني ده ناس كرن ثاني قو بيبي نزاني يعني اف يعني كردياتيام تي دخوياتك براسيد كاريم دخوياتك و ظلام و جنن الرويس و طازيجي بمباست جالي بهرامي دهم بكاراني از وطازيد دما ديار كرين نجبرقو ازلاش بدما ديار جبرختيقو طازي بحماية لينينا اف انسان بحمايتها تكس يعني بس لاشيوي حمايتها ويناتك د میدیای عربی زمان دا بهرام حاجو وکه هنرمنده که جسوریه ده ناساندن لی او بچه آوائه که خود ده ناس کرن؟ از بیجم از کرده از کردم جسوریا ما از قالك حج ولاتي خوش حج سوريا جيتكم لی از حج طبعا اج روجافا ما اج بارچه کردستان ما جي سوريا ما بالامه کشان بهرام وینه این مالباتیل بداره هنه لیج سروک و سرکردین کرده تن وینه بارزانی بداره هنه دا کردی تبونه بارزانی قالك جارة از تريد از خورت مزاروك مراسي از دشوم از وكبي قالك جارة مليت قالك جارة يعني قالك جارة درونشتم الباج نقطة جو أهلي من هاتن سوريا هاتن از بوارد شوم برايم تريد تختار حزني أونا الوربو حتى إذا تعليب بوقتجو سروق برزاني بوقتجو شورش كسو دركتن حفتي وشارع دركتن أو ناجي هنجي بوار دركتن ساعات مع ألمانيا أو شونا إيراني وبراستي يعني سورتي وينا بتن الجمش برجو كس تشتجو سروق برزاني كرش كردار كسي حتى انها نبو يعني ابناء نجمن وكبي مقابله بمراكرن ايطالي بن جريده المانيفستو المانيفستو جريده كقالك يعني مهمه وسركار وسر ثقافتها يا عالمي تشتغلي دنيا تشتغلي او نا وقتي هات نجمن الفرمش دروجال فرمان دروجا المنما بلكي كاري بيشي بورتري يجو متشكر مسرو برزاني رسمان دو وقت خدا المدا لقي زاني بينجابي شاشال بغدادي بالسر لقي بينجا مهنجي دياري دابوانا لو حاجه قال لك مازن مختيقو مظاهره وانا درت كتن سورتي جرت خسنيه سورتي برزاني الويدمي بورتري برزاني قال لك مازن دستي خلكي داري البيشيا مظاهره وانا درت خسن براسي و فيجا مقو افنا برزانيش مره ولو مهمه وكا غاريبالدي شورش لايطاليا اري افنا كري اذا تشكا اري تايتلا اري اري تمام بالضبط اري
پشتی 27 سالن دور و درێژن دوورکەتنê ji bih navwelat û piştî navê Behram Hacûyî baş tê naskirin. Êdî hikûmeta Sûriye deriyên dewletê jê rave dike. سوورە نەگرن ئەزێ چغارەکە خۆ بێنم ئەس حتا ناوێ من لە ڤر دەرنەکەت سووریا نەهشتن ڕێ نەدانم ez بەگەڕ حکوومەتا سووری ڕێ نەدامن ئەس منیکاری بزارم ئەس 27 ساڵە ئەس ڤرمام ئەس نەچوومە سووریا. تابلو û berhemên Behram Hacûyî bi sedan hezar dolaran hatîne firotin. Li Qetar xanima mîrê wî welatî 5 tablûyên wî kirîne û li Emerîka û Ewropa jî bazarê wan germ e. Lê Behram tablûyan bû kê? Bû bazar yan hunerî durist dike? Ez ji xwe re dişolim. Ez ti cara ez pê nafikirim karê min werê firotin yanî bela bêçî bê. Bi rastî ez ji xwe re dişolim. Ez tiştê dilê min de heye ez tabloya xwe re dime diyar. Wextê ku tablo xilas bê ez kêf xweşim. Ez zanim min tiştê kiriye. 45 sala Behram li Almanya dişî û ew pir di nav civak û întelektûeliya vî welatî de şareza bûye. Belê Ez 100,000 salî li Almanya bimênim nabime Alman. Yani ez nabime ez bi vê ezletê dihsam. Sala 2011 hinek ji hêviyên Behramî bûne tenî û êdî li cihê Qamişlû ew rêya New York digire. مخاني افاكر القامشلو على اساس از فيجا تمامتي از بهتر الور كار بكم ممكن ها نيويورك ازهر من الور كار بكم وتشين ابو نعمل من هاي القامشلو و تمامتي يعني هرتش على متوزيز مرسم من سريبان شيب كربانا از شغلي من الور مكار شكرن هنا كار من درخستن هنا كار مان الويدرو Dixwazî vegerî. از اتخوازم الور ورمه فشارتن نال غريبيه Eger mirov Behramî bi gulav nebîne weke ku mirovî Behramê rast û durist nas nekiribe ew bi berxwedana Kobanê û rahêneriya kurê xwe di xula topa pêya Almanya da gelek şa bûye. Ez bêjim rojago kobanê neket rastî gelkî ji me re xweş bû em hemû pê yanî kêf xweş bûn û serfirazî lêbûn û ev wextê talî da yanî weke bê û tiştê xweş yanî gelek çêbûn yek jî ji kê kêfa min gelekî hat kêfa min ji kurê min re gelekî hat wextê ku jê re ew na عقد پێرە چێکردن ینی فتراک پێرە چێکردن و بوندسلیگا de kar kir ez wê rojê gelekî bi rastî kêf Karwan û rêya Behramî berdewam e û ewî kariye navekê bi zehmet bihêjbîrkirin di cîhana huneriya dunyayê da bi ked û xwêdan û hêza hizr û destên xwe durist bike. Sinaşîn û Rûdaw, Almanya.